ପ୍ରସନେ ଧନ ମନ ବଳି ଅଛି ମୋ ବିଜ୍ଞ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ଡେରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ହେ ଡେରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ଶୁଣ ହେ ଗାୟକ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ୍ଣ ଆଜି ପଚାରୁଛି କୁହନ୍ତୁ ବହନ ପଚାର ପଚାର ବାପ ଅଭିମାନ ନାହିଁ ଆସୁଥିବି ବାପଦ ମାନ ଦେବି ମୁଁ ବୁଝାଇ ଆର ଆର ପୁଣି ହୋଇଗଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆର ଆର ପୁଣି ହୋଇଗଲା ଯୁଦ୍ଧ ଏସେର ପୁଣି ଆଜି ନଥିଲା ବିକିଶ ହେଚେର ଆଜ୍ଞା ଆଜି ନହେଲା ବିକିଶ ଏହାର ଅର୍ଥ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ କହିଣ ବାପ କ'ଣ କଥାରେ କୁହ ହଁ କଥାରେ କୁହ ପ୍ରସନ୍ନା କୁହ ବାପ ପ୍ରସନ୍ନା ଯୋଉ କଲ କୁହ ଆର ଆର ହୋଇଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆହାର ଆର 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 ହୋଇଲା ଯୁଦ୍ଧ ଏସର କିଛି ନଥିଲା ଦୋଷ ଆର ଆର ହୋଇଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆର 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 ଆରେ ଆର ଆର ଆହାର ନାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆର 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 ହୋଇଲା ଯୁଦ୍ଧ ଏସର କିଛି ନଥିଲା ଦୋଷ ଏଥିରେ କିଛି ଏସର କିଛି ନଥିଲା ଦୋଷ ଏସେ ଏତେ ଏସେ ଏସେ ଏଚେ ଏସେ ଆଚ୍ଛା ଏସରେ କିଛି ନଥିଲା ଦୋଷ ହେଚେରେ କିଛି ନହେଲା କିସ ନହେଲା କିସ ଏଚେ ଆର ଆର ହେ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଡରିବେ ବେନି କର୍ଣ୍ଣ ସଭାରେ ହୋଇଲା ହେ ବନ୍ଧୁ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଏ ଆର ଆର ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଲା ସେଥିରେ ଏତେ ପୁଣି କିଛି ଦୋଷ ନ କଲା ଆର ଆର ବୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ କହି ଏସେକୁ ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ଯିବ ପଳାଇ ଦେବେ ଲୟ ଦେଇ ଶୁଣ ଗାୟକ ମଣ୍ଡଳ ଆର ବହିଲେ ଇଂଲିଶ ଅକ୍ଷର ଶୁଣ ସେ ବାଗରେ କି ତୁମ୍ଭ ହେବ ମନ ଆର ଆର ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଇଂଲିଶ ଅକ୍ଷର ହେବ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଇଂଲିଶ ଅକ୍ଷର ରହିଛି ନ୍ୟାୟର ଆର ପୁଣି ପୁଣି ବେନି ଅକ୍ଷରଟି ଏତେ ପୁଣି ଦେଖ ହେ ରହିବ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ପୁଣି ତ ଦେଖ ରହିବ ମଧ୍ୟମରେ ଦୋଷ କି ହୋଇବ ତାର ଏ ରଙ୍ଗ ଶୋଭାରେ ତାହାର ପୁଣି ତ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେ ଚଟା ହୁଅଇ ପଢ଼ି ନାହିଁ ପାଠ ଆହେବା ବଧନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପଦକୁ ମୁନ୍ତ ଦିଏ ଗାଇନ ଆର ଆର ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ହେଲା ଏତେର କିଛି ପୁଣି ଦୋଷ ନହିଲା ଆର आर इंग्लिश अक्षर आर आर अच्छी एटा मन नहीं कि तोर इंग्लिश आर अच्छी आर आर अच्छा
ये विज्ञ मंडली मोर डरी थिबे कर्ण इंग्लिश अक्षर को जाउछि खोजिण किंतु पुराण मध्यरु पुणी देइछन्ती ए बांधिण आर आर पुणी देखो ये कहुअछि इयाउ रामद पुणी देखो अक्षरटी दशरथ नंदन सीता देवी गोर परा होइले प्राण धन रामर अक्षर रही ताहांकर भारीजा पुणी होइले सीता सती पिता सत्यपाली राम गले बन संगे घेनी गले जो भाई लखन भारी जासी तैया नेले संगतरे चोरी करी नेला सीता रावण पंचवटी रे पंचवटी बन रे सीता हरण सीतांकु खोजी खोजी गले कौशल्याङ्ग नान बालीर संगतरे सुग्रीव संगतरे गले मैत्र होई एका कांडरे बाली को बधिले रघुसाई धरिण कपि बल बांधी देले सागर बास कले लंका कटके सुबलैया गिरीर राम पुणी देख लंका रे चंदी अक्षर रे मंदोदरीपति राम रावण गला तो हैरण राम रावण को लागिला रण येतरे रही वीर हनुमान येतरा वीर हनुमान रही पळेला एसर कथा कुह एसे हां हेच आडे काना पळू न्याउ एसर सूरीब पुणी रही तो तेबे एसरे सुषेण मंत्री आहे बापत सुग्रीवे कहिले मो मानु तो नाही तेबे सुषेण मंत्री को मुस भाकु आणई केहू परी कहिले मोर मानु तो नाही जेबे ये दिगरे नाही तब मन सरे सुषेण मुहि देली बांधिण नाही सरे सुग्रीव को बांधिली मुहि सरे होइबे सीतैया महामाई सीतया रही से अशोक कानन बंदी करी रखी अच्छी जे लंकार रावण ये रे सीतया पुणी गले होई एतरे हनुमान पवन तन एतरे रहिला वीर हनुमान अंधना गर्भरु जाहार जन्म ता पाख पद मते दियो बाप बुझाई बाप आर आर रे राम रे रावण एसरे हेले सीतैया हेचे हेला हेतरे हेला हनुमान बस ना नहीं हेला हेला हेतरे हनुमान हेला हेला